let the learning adventure begin. Happy learning. Miss Sharon, the screen is. Thank you, Ratri. How's everyone? That was a very good introduction, yeah. I don't know if Ratri prepared the speech on her own, tapi that was very good. That was very fluent. Yeah, that was a very good example today of how you would MC something or how you would be speaking in public. Katanya Kak Poni hari ini pada mau belajar public speaking. Okay, so kalau semuanya pada mau belajar public speaking, saya minta semuanya kameranya on, semuanya aktif participate. Soalnya if you don't practice, you will not be able to speak. You will not be able to speak publicly. Jadi semuanya harus openly speak aja. Salah nggak apa-apa, salah bisa dibenerin, nggak ada yang malu, dan kalau ada yang salah, kita yang lainnya harus support, karena kita semua sama-sama belajar, ya. So, I hope everyone is doing well. Kita mulai aja, kan last week saya bilang, ada beberapa nggak yang mau volunteer buat coba tes. Sebentar ya, saya share screen dulu. Buat coba tes jadi MC, misalnya kalau Sensasi ada Christmas party. So, everyone can see my screen, yeah? Can everyone see my screen? Yeah? Okay. So session 6 is mastering public speaking in English. So public speaking itu gampang-gampang susah. Sama kayak kalau kita public speaking bahasa Indonesia. Susahnya itu harus pede, ngomongnya harus jelas, ngomongnya nggak gitu bisa salah sama kayak MC. So let's first do a review. Ayo, ada yang mau volunteer nggak? Jadi MC atau ada yang udah prepare script yang mau bacain, short aja. Kalau ada Sensasi punya Christmas party, ada yang mau bacain, silahkan. Ada Ibu Agustina kemarin, Korni dia yang kirim. Apa ada online? Nggak ada. Nggak ada yang prepare anything. Hadir, tapi ini belum bisa buka di HP. Oh, hadir. Ya udah, Hadir. nggak apa-apa, nanti aja. Ada yang lain yang bisa. Oke, take your time. Ada yang lain yang bisa mau bacain yang udah di-prepared or ada yang mau coba langsung, nggak usah prepare, langsung ngomong aja. Itu ada beberapa sampel yang saya taruh tadi. Ratri kan bagus, kayak distinguished guests, ladies and gentlemen. Pronunciation-nya juga bagus sekali. Oke, Wanda Yunia. Shalom. Oke, go ahead. Baca mulai dari mana, Kak? Enggak, kamu ada prepare nggak ceritanya kamu yang jadi MC maksudnya? I can read now. Kamu ada prepare nggak, Wanda? Maksudnya ada mau coba kamu pura-pura jadi MC-nya Christmas party-nya Sensasi gitu loh maksudnya. Nggak ada skrip juga nggak apa-apa sih. Belum. Oke, kita ke Ibu Agustina dulu deh. Siap. Siap. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the KSL Grand Ballroom here for Albert and Lady Lia's wedding reception. Ini Sensasi punya Christmas party kok jadi Albert punya wedding reception. Oh, ini MC-nya Sensasi punya Christmas party. Oh, I'm sorry. Ceritanya. Saya buat kemarin ini yang kebetulan saya jadi MC di wedding party. Oh, I see. Ya udah boleh di-share, nggak apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa di-share. Agak coba. Nggak apa-apa, it's okay. Ini di handphone. Saya pakai handphone karena saya di luar rumah. Oh gitu. Oke. Yaudah nggak apa-apa. Saya boleh coba. Bisa tolong Forni share screen, saya punya kemarinnya. Mohon maaf Bu, screen-nya itu tidak bisa diakses. Itu private. Oh, saya pakai Canva, tapi ada yang saya kirim lewat ini juga. Oke, it's okay. Ada yang lain kalau gitu? Kalau saya boleh Kalau saya boleh tambahin input. Kan tadi si Ratri pronounce-nya benar tuh, distinguished guests, ladies and gentlemen. Jadi distinguished itu pronunciation-nya emang agak susah. Jadi bukan distinguished, tapi distinguished kayak English gitu, distinguished guests, ladies and gentlemen. Ya, ini penting sekali karena kalau kita jadi MC atau kita bawa acara, kata-kata pertama, kalimat pertama kita itu yang sangat penting karena itu yang attract the attention of the audience. Oke, kalau nggak ada yang prepare for Christmas party, ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut hari ini aja. Saya ada. Sekarang, oh ada. Oke, sorry. Silahkan. Anggi ya? Siapa sih? Anggi. Nggak kelihatan soalnya dari siapa tadi yang bilang saya ada? Terima kasih sebelumnya buat kesempatan yang diberikan lagi. Oke. Saya akan membacakan apa yang saya sudah buat. Oke. Namanya siapa? What's your name? Perkenalkan, nama saya Anggi Petricia Sitorus.
dari Oke. istri. Oke, silahkan Anggi. Saya misalkan ini malam ya Kak acara. Hello ladies and gentlemen, esteemed guys and beloved Transaksi. Good evening. Welcome to our annual Christmas celebration of and togetherness. As we gather tonight in the spirit great Agak keputus-putus ya, atau saya yang like dengernya nggak the jelas ya? blessing Nggak gitu over dengar. tonight, we have to be positive in the Seputus ya? Aduh gimana ini? Agak ya. Apa Ya, saya Kak, punya saya ulang. koneksi ya? Ratri Forni dengar jelas atau? Koneksinya mungkin kamu harus reconnect. Apakah sudah jelas Kak? Iya, udah mendingan. Ladies and gentlemen, esteemed guys and beloved members of Yayasan Sensasi, good evening. Welcome to our annual Christmas celebration, a time of joy, love, and togetherness. As we gather tonight in the spirit of giving and gratitude, let us reflect on the blessing and over tonight we have to make a positive difference in the lives of others. May this festive evening be a reminder of the true essence of Christmas and the importance of spreading kindness and compassion. We extend our heartfelt appreciation to everyone who has contributed to this success and growth of Yayasan Sensasi. Wishing you all a merry and meaningful Christmas. Thank you. Oke, thank you. Skripnya bagus banget. Coba kamu ngomong lagi distinguish. Saya mau dengar. Tadi kamu bacanya gimana? Ada distinguish guys kan? Kamu skripnya ada kan ya? Kamu tadi bacanya gimana? Saya coba dengar lagi. Distinguish. Ya, distinguish guys. Terus esensi. Kamu tadi ngomong esensi ya? Iya. Itu kalimatnya apa? Esensi. Esensi. Kalimatnya apa? Esensi. Itu kalimatnya. Kalimat bukan katanya. Kalimatnya apa? Kalimat bukan kata. Kalimat. Iya. My this festive evening be a reminder of the true essence of Christmas. Oke. So, nanti kita bakal belajar ini semua. May, bukan my. So, may, semoga this evening be a true essence. Bukan esensi, essence. Ya. Jadi kalau kita ngomong Inggris sehari-hari, kamu ngomong esensi, nggak apa-apa, orang masih ngerti. Tapi kalau kamu ngomong depan panggung, harusnya pronunciation-nya semua benar. Tapi gimana ya, Kak? Saya nggak gitu tahu cara pronounce benar atau enggak. Kalau kata-kata kamu nggak yakin, gampang banget sekarang. Kamu ke google.com, tulis kata-katanya, tinggal press ada logo speaker kan di Google. Nanti kamu pencet, itu dia Google bisa ngomong how to pronounce it. Essence atau esensi, it's essence. Gitu. Ini kenapa penting banget? Karena banyak kata-kata Inggris, pronunciation-nya beda, tulisannya sama, artinya beda. Ya, jadi it's a good try. Skripnya bagus banget. Cuman pronunciation-nya we can improve. Ya, thank you Anggi. Ada lagi yang lain? Oke, nggak ada ya. Jadi kita skip. Jadi tadi yang bacain Anggi, Ibu Agustina sedikit, sama Ratri ya, Forni. Jadi nanti pemenangnya kita kasih kado. Nanti saya yang menang nanti saya announce lewat Forni mungkin ya, nanti kita arrange deh. Oh, Sherly, angkat tangan. Did you prepare something that you want to I share? want to try Sure, go ahead. about our homework, but I just write this afternoon at That's fine. That's okay. 15 time Papua time. So just 1500. just little. Jam 3, 1500. That's okay. Go ahead. I try to saya coba mengangkat satu program, kebetulan di dalam rumah ada orang kesehatan, jadi saya coba untuk menjadi MC di sebuah acara yang digelar oleh Dinas Kesehatan. Boleh? Oke, silahkan, go ahead. Izinkan saya membaca yang saya sempat tulis beberapa saat yang lalu. Anggaplah acara ini pakai good morning Kak, bisa ya? Atau evening? Up to you. Evening It's your Papua event. now. You're the MC. Up to you. Oke, MC di waktu morning sudah. Good morning ladies and gentlemen. Welcome in our program today.
it is a great honor for me to be here, to be host in a very amazing program, workshop, convergence stunting. Stunting is a disorder that occurs in children and affect their growth. The purpose of today's event is to express shared truths in handling and overcoming health problems, namely overcoming stunting case on Biak Island. This activity invites regional leaders and sub-district heads who can work together and find solutions in strategies to overcome the stunting problem. Let me introduce myself. My name is Shirley, who will host this event. To not waste the time, we invite our first resource person from Director General of GISI, Ibu Susi. Welcome, Miss Susi. Catatannya sampai sekian. Okay, thank you. That was a good try, but if I can give input on how you can improve, two things. Pertama, when you introduce yourself, you put it at the beginning of the introduction. Jadi, hi, good morning, ladies and gentlemen. My name is Shirley from dari Biak, and then today we are going to talk about children's stunting. Okay, misalnya contohnya. And then the number 2 input, karena kan tadi baru bikin skripnya sore. So it's very obvious to the audience, buat kita yang dengerin itu obvious, kalau Shirley cuma bacain teks, nggak di feelingnya nggak masuk, emosinya nggak masuk gitu. Jadi kita kan kalau jadi public speaking nih, kalau kita jadi MC, kita nggak mau audiensnya bored. Karena kalau audiensnya bored, itu 10 menit, 5 menit aja, mereka udah nggak dengerin kita ngomong apa. Jadi input saya cuma itu, tapi understand you just prepared it. It was a very good script. The third input, karena ini kan tentang stunting ya, dan mungkin nggak semua orang tahu stunting itu apa, Shirley. So mungkin bisa dijelasin satu kalimat, what is stunting? Karena you said it's a lot, it's very bad amongst children, it's a very serious health issue. Tapi stunting itu sebenarnya apa gitu? Banyak orang nggak tahu kalau bukan apa namanya profesional. Tergantung audiensnya. Jadi di public speaking itu tergantung audiensnya. Kalau audiensnya semuanya profesional kesehatan mungkin mereka tahu. Tapi kalau audiensnya backgroundnya campur-campur kayak kita semua, ada yang backgroundnya misalnya guru, ada yang backgroundnya pengacara, ada yang backgroundnya misalnya penulis, ada yang backgroundnya influencer, mereka kan nggak ngerti stunting itu apa. So input saya itu, tapi in terms of pronunciation it's very good, in terms of information it's very good, scriptnya juga in depth gitu. So I know that you put a lot of thought into it. Okay? Ada lagi yang mau coba before we move on? Krishna? Oh banyak juga yang participate. Oke. Saya. Oke, makasih waktunya Kak. Silakan. Saya akan coba dalam program Sensasi Christmas Party. Okay. Hello everyone and welcome to Sensasis Christmas Party. I am Krishna and I am thrilled to be your host for this festive occasion. Let's take a moment to remember the true meaning of Christmas. It is time for love, giving and gratitude for all the blessings we have received. We have an exciting lineup of entertainment, delicious food, and fun activities planned for tonight. Enjoy the performance, savor the holiday treats, and I have a great time with the games. So, let's get into the Christmas spirit and create lasting memories. Are you all ready? Let's make this a memorable Sensasis Christmas party. Bagus sekali. Bagus banget. Okay, very impressive. 2 input atau 2 correction, received. Kamu tadi pronounce-nya kayaknya aku lupa apa, tapi bukan received. Ya, jadi pronounce-nya received and memories, bukan memorize. Karena memorize artinya harus dihafalkan. Ngafalin. Kalau memories artinya memori. Apa namanya? Memori apa sih bahasa Indonesia? Pokoknya memori. Jadi kalau salah pronounce artinya bisa beda. Tapi other than that, it's very good. Intonasinya bagus, pace-nya bagus. Jadi audiensnya dengerin kamu terus. Very good ya. Ini ada trio Anggi, Cecilia, Triani. Angkat tangan lagi. Apa ada orang lain? Sisil, Kak. Cecilia.
Sisil, oke. Forni tolong dicatatin nama-namanya ya, jadi nanti saya bisa ingat dan rembuk sama kamu after the session ya. Thank you. Oke, Sisil, go ahead. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the Sensasi Sorry, Foundation. Sisil, kameranya bisa dikebawahin nggak? Kita sekarang cuma lihat kamu punya ini forehead. Oke, ya. Jadi mau lihat mukanya kalau bisa. Yeah, sorry. Oke. Okay. Distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the Sensasi Foundation, a warm greeting to each and every one of you. It is with immense pleasure that we come together today to celebrate the joyous occasion of Christmas. As we immerse ourselves in the spirit of the giving and sharing, let us remember the true essence of the season: compassion, kindness, and goodwill towards all. We extend our heartfelt gratitude and to all the individuals who have contributed to the noble cause of the Sensasi Foundation. May this evening be a reflection of the love and the harmony that Christmas embodies as we join hands in making a positive impact in our community. Wishing you all a Merry Christmas and prosperous New Year. Thank you. Oke, Sisil. Sisil, pronunciation kamu bagus. Skrip kamu bagus. Cuman saya bingung, kamu itu MC acara atau bacain buku? Ayo, kamu baca atau MC? Beda loh ya. Kalau bacain saya juga bisa. The floor is yours if you can kindly switch. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang kayak gitu alasannya? Nggak salah ya, cuman ini input biar kita semua belajar. Bedanya apa? Soalnya kayak beberapa kata-kata kayak gratitude. Kalau kamu yang tulis skrip sendiri dan kamu bacain, kamu nggak tahu cara pronounce-nya, kamu pasti cari tahu kalau kamu udah latihan sendiri. Jadi sebelum kalian MC atau public speaking, itu di rumah ya, harus latihan dulu at least, kalau saya nih, saya baca ulang 2-3 kali, saya ngomong sendiri depan kaca. Dulu saya gitu depan toilet. Kalau saya mau public speaking competition itu, saya latihan dulu depan kaca. Jadi semua kata, I know how to pronounce. Oke, coba Sisil bisa nggak pronounce lagi gratitude? Tadi kan kamu ada gratitude. Coba, how do you pronounce it? Sorry Kak, yang mana? Gratitude kan? Tadi ada gratitude kan? Iya. Coba kamu pronounce lagi. Cuma katanya itu doang Kak. Kata itu aja, ya. Gratitude. Gratitude. Ya, kalau orang Inggris bule ya ngomong T-nya, kalau kita kan Indonesia T-nya tempe, oke? Kalau Inggris agak kayak D, jadi gratitude. Jadi agak flow-nya agak gratitude, jadi lebih ke gratitude, bukan gratitude. Karena kan kalau kita Indo tempe, tuti ya kan? Kalau Inggris tuh gratitude, T-nya soft. Coba kamu gratitude, bisa nggak coba? Gratitude. Yes, much better. Ada kata-kata lagi nggak dari situ yang kamu susah pronounce-nya? Saya bisa bantu. Ada satu kata lagi kayaknya, tapi tadi saya agak lupa apa. Oh, prosperous is like prosperous. Prosperous. Ya, benar kan? Prosperous. Jadi Inggris itu nggak terlalu strong, bukan prosperous. Kalau kita Indonesia kenceng banget gitu ya. Kalau Inggris itu prosperous. Nah, kamu nanti ulang lagi baca itu, pasti jauh lebih bagus. Cuman bedanya apa? Dua kata ini you know how to pronounce. Jadi orang nggak tahu kamu prepare-nya dadakan. Karena kadang kita disuruh public speaking, honestly speaking, nggak ada waktu latihan loh, harus langsung tango. Jadi Google Script, ganti nama, langsung tango. So as long as you know how to pronounce the difficult words, itu udah enak. Ya, ada lagi yang mau coba? It's very good effort. Wow, banyak banget. Martin, Teresia, Wanda. Ya, mungkin segini aja, habis itu kita harus lanjut nih, kalau nggak bisa seharian. Teresia dulu ya, tadi urutannya Teresia, Wanda, terus Martin. Langsung baca skripnya. Langsung baca aja ya, karena waktu kita limited ya, Fornia. Oke, go ahead, yes. Good night, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the most enchanting Sensasi Christmas party of the year. I'm Teresia, so
Tonight we have a sleigh full of festive fun lined up for you. So grab a cup of cheer and let's dive into the merry moments. Up next, a Jingle Bell Rock takes off, who ready to showcase their best festive move? Let's spread the joy and make this night sparkle with love and warmth. Thank you. Thank you, Theresia. Very good. Saya nggak gitu ada input sih. Intonasinya bagus banget. Kita bisa belajar dari Theresia. Dia ada naik turunnya. Let us hear the next one. Just we wish that this is a very good event, blah, blah. Jadi it captures audience's attention. I think the only input I would give is usually we don't say good night at the beginning of the acara. Good night is for the end. So we would say good evening. Karena good night itu biasanya signal acaranya udah mau selesai gitu. Kan nggak mungkin Christmas party mulai jam 9 malam kan juga nggak mungkin kan. So biasa we go with good evening. Wanda? Oke, Kak. Saya akan coba. Oke, silahkan. Good night, everyone. Welcome to Sensasis Christmas Party. We are delighted to have you all here tonight. Our theme is I belong to Jesus. Let's start with an opening prayer. That clouded Sensasis Christmas Party with the theme I belong to Jesus. Have a joyful Christmas celebration with your family and friends. Thank you. Oke, Wanda, very good. Cuman ada beberapa kata yang pronunciation-nya agak susah. Menurut kamu ada 2 kata deh yang pronunciation susah. Menurut kamu apa yang kamu susah pronounce tadi? Ini delighted. Delight. Jadi delighted itu kamu tahu artinya apa? Delighted itu kan past tense. Itu dari kata-kata delight. Kata-kata delight itu artinya kesukaan. Ya, jadi ada makanan namanya Turkish delight. Itu berarti enak banget, bagus banget, suka banget. Delighted itu berarti kita sangat senang. Oke, jadi pronounce delighted. Oke, ada lagi nggak yang susah pronounce-nya? Concludes. Apa itu? Concludes. Jadi itu mengkonklusikan acara kita. Concludes. Kalau Inggris ada DES, jangan pernah baca des ya. Kecuali description. Kalau di belakang DES-nya itu biasa bunyinya S. Misalnya concludes. Bacanya concludes. Oke? Terus atau blades. B-L-A-D-E-S. Blades. Nggak ada blades. Nggak ada. Kalau DES di belakang, itu pronounce-nya S langsung. Jadi bukan concludes. Kalau belakangnya ED memang concluded, tapi kalau S concludes. Oke? Thank you, Wanda. Kita ke Martin ya. Halo Martin, silahkan. Oke. Saya akan coba ya, Kak. Oke. Shalom, good evening, and good luck to all of us. Ladies and gentlemen, welcome to the Christmas party with Foundation Sensasi. First of all, let us offer our praise and thanks to the Lord Jesus Christ. For his love and grace, we are given health and opportunity so that on this happy day, we can attend the Christmas celebration, the birthday of the Prince of Peace, who is a very valuable moment. And with the joy of Christmas, we gather in this place. Thank you to Mrs. Sharon, who is willing to provide a place for us to rejoice together. This year's Christmas message has the theme, Christmas peace in my heart. Finally, I would like to say thank you very much. Thank you. Bagus banget ya, Martin. I think it's very good. Ada satu kata yang tadi kamu agak struggle ya. Apa ya? Aku juga lupa. Ada yang mau dibantu? Ada satu kata deh yang terakhir mau in the end gitu yang I think you struggled a bit. But other than that, it's very good. The intonation is clear. Pace. Oke, nanti kita belajar. Ada 7 P's of public speaking. Ada pace and pause. So Martin tadi pace-nya bagus, pause-nya bagus. Cuman ada beberapa satu kata deh yang pronunciation-nya agak kurang 100%, but it's okay. It's not big enough yang artinya salah atau gimana. It's a very good try. Tadi saya ada lihat satu lagi berkat ya. Ada yang mau coba berkat? Nggak apa-apa, gini aja. Kita sampai sini dulu. Jadi tadi ada beberapa kontestan. Nanti Kak Forni bakal share ke saya nama-namanya. Nanti winners-nya di-announce sama Kak Forni, and then we will arrange the present to be given ya. Jadi nanti I'll pick a winner.
atau 2 winners, it's a bit hard because there's so many of you. Nanti I will share with Kak Forni and then he will tell you, he will share what's the next steps, okay? So kita move on to public speaking. So everyone, kalau yang dari saya dengar, every one of you udah bisa public speaking, okay? Udah pede, udah bisa ngomong, udah bisa bawa acara, udah mau jadi MC, udah bisa ngomong depan kelas. Kalau interview kerjaan udah bisa, mungkin hopefully beberapa bisa khotbah dalam bahasa Inggris in the next few years. So public speaking skills itu ada beberapa, dan menurut saya cara yang paling gampang buat improve your public speaking is to watch and to listen and to copy paste very good public speakers. My favorite public speaker is Oprah. Oke, ini zaman dulu, Oprah dari dulu sampai sekarang ada. Tapi sekarang ada TED Talks kan. If you just download the app TED or YouTube TED Talks, itu banyak banget orang ngasih speech about so many different topics that interest you. Ada about space, ada about religion, ada about health, ada about maybe children's sickness, about education. There's so many topics that you can watch on TED Talks. It gives you the confidence and it tells you how to do public speaking. So basically ini basic aja. Public speaking tuh ada 7 ya, atau ada 8. Ada 8. Kamu kalau mau public speaking itu 8 things that you need to know. Ini doesn't matter if you do it in English, in Chinese, or in bahasa. Cara-cara public speaking itu ada 8 steps-nya. Pertama tuh you have to prepare your notes. Oke, banyak orang prepare-nya tuh diketik kayak apa yang saya mau ngomong, saya ketik. Terus nanti saya hafalin. Ada juga orang yang autodidak, pakai bullet points aja bisa. So, kalau kamu public speaking di depan, jangan bawa kertas gede gitu ya, terus kayak kelihatan baca. Bawa handphone boleh, sekarang bisa di notes, jadi lihat bullet points aja. Misalnya, first point is Christmas introduction. Jadi, tapi kamu udah prepare script sebelumnya, jadi waktu kamu lihat bullet points itu, kamu udah tahu mesti ngomong apa. Karena the last thing you want to do is on stage terus gagap. Nervous kan, deg-degan kan, terus nanti di stage itu yang kita nggak mau. Okay? Number 2 is know your audience. When you prepare a script, you need to know who your audience is. Seperti yang tadi saya bilang ke Sherly, kalau audience dia orang-orang healthcare semua, dia nggak perlu jelasin children punya stunting itu apa. Tapi kalau audiensnya dia tuh banyak orang awam, kayak saya nggak ngerti healthcare, mungkin bisa dijelaskan contohnya. Terus misalnya kalian tadi kan saya suruh MC Christmas Party Sensasi. Misalnya yang datang ada yang agama lain nih. Kita kan introduction-nya juga harus lebih berhati-hati. Theme-nya boleh Jesus brings love and peace, tapi mungkin kita bisa kasih satu kalimat, we are open to other people. We are also welcoming people from other religion. This is an opportunity for us to gather and share our joy. Mungkin kita bisa add some, you know, like you have to know who you're talking to. Umur berapa audiensnya? Apa udah tua-tua? Apa cepat bosan, apa anak muda-muda yang Gen Z. Kalau Gen Z mungkin waktu kita public speaking harus lebih banyak ini ya, visual representation, lebih banyak video, lebih banyak slides. Oke? Terus ngomongnya slowly and clearly, tapi kebanyakan dari kalian udah bisa eye contact. Yang tadi kayak saya bilang, kelihatan kalau kamu baca atau kamu ngafalin. Kita maunya kamu bicara sama audience, bukan bacain dari script. Oke? Kelima ini input aja. Banyak orang suka cerita, so you can always open with a story. When I was a kid, atau tadi aku lihat gini, kan banyak orang kalau pendeta khotbah juga mulainya dengan cerita. Itu biasa it gets people's attention. Kenapa? Orang bisa relate, orang bisa kayak oh iya, atau orang lebih bisa interested, oh mau denger dong kelanjutan ceritanya apa. Number 6 is confidence, which I think a lot of you have, so there's no issue. 7 is body language. Ini yang bedain orang baca sama orang public speaking. Karena kalau kamu public speaking, kamu udah nguasain bahannya, kamu ngomong bisa pakai body language. Jadi bisa tangannya gerak, bisa jalan sedikit kanan kiri. Jadi lebih lebih convey message-nya tuh juga lebih meyakinkan. Dan nomor 8, kalau waktu memungkinkan, yang penting latihan. Practice, practice, practice. There is never too many practices. Yang ada too little practice. Mau practice 100 kali, 200 kali, it doesn't matter. Dulu tuh saya waktu public speaking tuh ngafalin sampai ngelotok. Itu pun kadang kalau di depan nervous lupa. Tapi karena kita udah saking ngafalin, sering ngomong sendiri nih, kalau lupa, mulut tuh bisa jalan sendiri. Ya kan? Kalau kalian yang suka ngomong depan orang, kalau MC, kadang lupa nih otak, nervous, tapi mulut tuh bisa jalan sendiri. Itu nggak apa-apa, it happens. Oke? Okay? Nah, sekarang yang saya mau ajarin, yang saya mau sharing, saya sharing aja, ada 7 P's. P
biar gampang. Ada 7P buat public speaking. Okay, the first P is pronunciation. Ini yang bakal kita tekanin hari ini. Jadi tadi beberapa dari kalian udah tried very hard and it's very good, but I just wanna fix or I wanna help on how you guys pronounce it better. Apalagi bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia mungkin pronunciation udah gampang, ya. Second is pace. Ngomongnya secepat apa, selama apa. Pause. Jangan ngomong terus kayak orang baca. Ada, ya. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Sensasi's Christmas party. Pause. Tonight, our agenda is blah, blah, blah. Okay? Ini penting banget. Pace sama pause kita bisa kontrol tergantung apa? Tergantung audience, tergantung jam berapa. Kalau ini udah acara mau makan nih, kita introduce mau kasih orang makan sebagai MC, ya nggak usah pause banyak-banyak, orang udah lapar. Ya kan? Jadi ini tergantung event. Punch. Punch itu apa sih? Dalam setiap kita speaking, public speaking itu kan biasa ngasih speech. Itu biasa ada punchline-nya, meaning ada intinya. Ya, jadi nggak cuma ya kita mau belajar tentang hari ini, mau belajar tentang global warming, bla bla. Punchline-nya apa? What are you gonna do about it? Intinya apa? Gimana kita get audience involved in what we are saying? Power. So, from some of you, and I think this is what the winner is gonna get, is that when you speak, there's power. Karena kalau ada power, orang yang dengerin ngantuk, dengerin mau manggil kamu untuk public speaking kedua kali, message yang kamu mau convey, even though message-nya bagus, orang nggak ngeh. Okay? So power when you speak is very, very important. Gak ada orang lemes-lemesan kalau public speaking. Passion, which relates to power. Tapi gimana ya Kak, kalau saya disuruh public speaking, topiknya saya nggak ada passion nih. Misalnya saya nih ya, disuruh ngasih public speaking tentang investment. Saya bisa, tapi saya nggak ada passion. Gimana ya? Pura-pura ada. So you have to tell yourself, in the 30 minutes or 15 minutes yang kamu public speaking, kamu pura-pura ada passion di topik itu. Topiknya tentang pesawat, airspace. Saya nggak ada passion nih tentang space, airplane, gitu, roket, nggak ada nih. Pura-pura ada. Harus pura-pura. Oke? Okay? And then posture. Jadi kalau berdiri harus tegak. Terus kadang tuh ya, beberapa tuh kalau orang nervous, itu suka goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan. Kalau bisa jangan. Ya. Oke. So kita mau practice pronunciation. Oke, kita mau practice pronunciation. Saya perlu beberapa volunteers, tapi biar cepat kita angkat tangan aja atau langsung ngomong aja. So there are a few ways to practice pronunciation. First is using tongue twisters. So saya udah prepare beberapa tongue twisters. Tongue twisters itu beberapa kalimat Inggris yang ngomongnya susah, yang kayak lidahnya harus sampai di twist. Saya minta ada volunteer yang bisa bacain tongue twisters nomor 1. Ini buat latihan pronunciation bagus. Ada yang mau bacain? Ya, boleh? Yang raise hand itu siapa ya? Saya nggak kelihatan. SMPY itu siapa ya, Ratri? Maaf, Ibu Agustina. Oh, Ibu Agustina. Oke, silahkan coba baca. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Nah, bagus. Ada lagi yang mau coba? Thank you, Agustina. Ya, sama-sama, ma'am. Oke, Agustina coba lagi baca yang kedua. I saw a kitten eating chicken in the Kitten itu anak kucing. Kitten ya itu bacanya. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Kitchen. Nah, kalau mau latihan pronunciation itu ini diulang 10 kali. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Harus cepat kayak gitu. Right? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Chicken in the kitchen. Practice your pronunciation. Okay? Mau coba lagi yang ketiga. Ini paling susah. Susie works in a sushi shop where she sits, and where she sits, the signs. Where she sits, she shines. The signs. Ini agak susah. Nggak apa-apa, ini nanti bisa di-share slide-nya sama Fon. Ini kalau lagi diam-diam latihan aja. Susie works in a shoe shine shop, where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Saya aja susah gitu. Karena kenapa? Kok ini bantu kita? Ini kayak latihan lidahnya ditarik-tarik gitu loh. Ya, Cardon mau coba? Boleh 1, 2, 3 dibacain semua. It's a good practice. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, very good. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Terus. Susie works in a shoe-shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Bagus sekali.
Ada lagi yang mau coba? Yang keempat nih, ada yang mau coba nggak? Keempat. Oke, Kak Martin. Martin. Iya, Kak Martin. Ice cream. Sorry. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. I Ya, saw a kitten eating chicken in the kitchen. bagus. Susie works in a Susan shop. Where she signs, she sits, and where she sits, she signs. Oke, nomor 4 coba. How much would check if a woodchuck would? Susah kan? Gini ya, ada beberapa volunteer abis ini, ada Ingrid, ada Sherly, ada Teresia. Baca 3 sama 4 aja. Kayaknya 1-2 kegampangan buat kalian. Oke, saya contohin yang nomor 4 ya. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Jadi bahasa translationnya apa? Woodchuck itu tipe burung, woody woodpecker itu loh. Jadi berapa banyak kayu yang si woodchuck bisa chuck if a woodchuck could chuck wood? Oke? Coba Ingrid dulu. Tadi Ingrid dulu yang angkat tangan kayaknya ya. So Ingrid boleh nomor 3 sama nomor 4. Susie works in the shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shine. Bagus. Nomor 4. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Bagus. Ayo, tinggal dipercepat. Bisa lebih cepat nggak? Coba kami nomor 4. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Itu bagus banget. Very good. Oke, coba habis itu Sherly ya. Tadi mau coba ya. Coba Sherly nomor 3 sama 4. 1-2 kegampangan deh. Susie works in a shoe sign shop. Where she signs, she sits, and where she sits, she signs. Oke. How much wood woodchuck if a woodchuck could chuck what? It's a Chuck, funny bukan word. chuck ya. Chuck bukan. Chuck. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woodchuck. Yeah. Wood. Chuck. Oh my God. Okay. Okay, Teresia. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Okay, next How one. much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Bagus. Oke, ini tongue twistersnya enough. Ini ada beberapa volunteer ya. Ada Anggi, Sisil, sama ada Josephus. Coba baca ini, puisi poems. Kadang a good way to practice is also to read puisi poems. Jadi bisa nggak Anggi atau Sisil itu bacain yang warna putih. Mungkin Josephus bisa baca yang warna kuning. Anggi ya? Oke, ayo silahkan. Dearest creature in the creation, studying English pronunciation, I will teach you in my verse. Sounds like corpse, horse, and worse. Oke, saya stop Yes. dulu. Kalimat terakhir. Sounds like corpse, horse, and worse. Corpse sama corpse ngomongnya sama, bukan corpse ya. Corpse and corpse. Corpse itu apa namanya, mayat, oke? Bukan, kalau corpse itu kan bukan mayat. Jadi sounds like corpse, horse, and worse. Oke, coba Anggi diulang lagi. Saya contohin. Dearest creature in creation. So creature is the noun, creation is the pronoun. Okay, dear, sama, kata-katanya sama. Dearest creature in creation. Studying English pronunciation. I will teach you in my verse. Sounds like corpse, horse, and worse. Ayo coba Anggi lagi. There is creature in creation, studying English pronunciation. I Nah, will teach stop, Anggi, sorry. Kamu harus belajar pause. Dearest creature in creation, pause. Karena ini puisi, harus kamu bukan satu kalimat rentetan kayak kereta. Oke, coba ulang lagi. Nggak apa-apa ya, saya kasih input biar bisa tambah ini ya, improve ya. There is creature in creation, studying English pronunciation. I will teach you in my verse. Sound like corpse, horse, and worse. Oke, very good. Josephus, boleh yang kuningnya dibaca dulu baru dipikir dulu baru dibacain karena kata-katanya beberapa mirip-mirip nih. Okay, ma'am. Just compare hurt, here and hurt, this and that, Lord and word, sword and sword,
sword and sword, retain and retain, but be careful how you So just compare heart, bukan hurt. Heart, hear, and heard. Dies and diet, Lord and word. Sword and sword, retain and Britain, itu udah benar. Be careful how you speak. Okay, very good. Ada volunteer terakhir yang buat paragraf terakhir? Gas, bus, stick. Bush, bush bukan bus, bush. Gush, bush, stick, brick, pray, consult your loving thought. Make my coat look new at dear, sew it. Okay, so gush, bush, steak. Gush, bush, stick. Steak. Steak. Streak. Yeah, steak itu stick makanan. Streak, break, and bleak. Pray, console your loving poet. Make my coat look new, dear, sew it. Ya, jadi itu mirip-mirip semua. Gush, bush, steak, streak, break, bleak. Tulisannya sama, bacanya beda, artinya juga beda. Okay, so this is good to practice. That you can do in your own time. Yang saya mau share hari ini. Karena pronunciation bagi saya penting sekali. Karena kalau kamu pronunciation salah, orang pertama bisa salah arti, salah mengerti. Kedua, kalau kita pronunciation salah, yang lebih parah lagi apa? Orang bisa bingung kita maksudnya apa, and mereka langsung nggak pay attention. So, beberapa kata-kata yang bahaya itu ada homograph sama heterograph. Homograph itu spellingnya sama, tapi meaningnya beda. Pronunciation-nya juga beda, tapi spellingnya sama. Contohnya apa? Lead. Lead itu to guide, pemimpin kan, leader. Tapi ada juga led. Led spellingnya sama. Tapi led itu metal. Satu macam metal. Oke, tear. Tear itu buat sobek, oke? Sorry. Tear. Tear is buat sobek. Tear is air mata, ya. Terus ada heterographs. Heterographs itu tulisannya sama. Tulisannya beda, artinya beda, tapi spellingnya sama. Contohnya, desert, a barren land, desert, padang gurun. Dessert, yang semua perempuan suka bahkan dessert. Spellingnya beda, tapi mirip. Satu desert, satu dessert. Oke? Right and right. Sama pronunciation-nya, right or wrong. Benar atau salah. Nulis juga right, sama right. Both are right gitu loh. Ya, jadi kalau kita ngomong, yang penting kita tahu bedanya apa. So, it could be misalnya public speaking saya bilang right now, itu berarti kan sekarang. Tapi kan saya bilang, ladies and gentlemen, can you please write your name in the letter box that's presented to you outside? Itu kan write, tulis. Jadi yang lebih bahaya itu yang homographs, karena tulisannya sama. Tear and tear. Can you please tear your paper? She cried and she had a lot of tears. Ya, jadi ini beberapa kata yang kita harus perhatiin. Nah, ini ada common words yang orang pronounce-nya biasanya salah. Coba ada volunteer nggak yang bisa bacain can sama can't? Sama kalimat bacain kalimat di bawahnya aja. Jadi can sama can't, basically can sama cannot tuh orang kadang salah dengar atau salah pronounce. Coba ada siapa yang bisa bacain? Ya boleh. Anggi atau Sisil ya? Sisil. Sisil, Kak. Ya. Can and can't. Sorry, you can use live tree, but you can use stairs at the end of the... Thank you, Cecil. Kata-kata kedua, child sama children. Ada yang bisa bacain kalimatnya? Child and children. My neighbors have 7 children. When I was a child, we lived by the sea. Thank you, Sally. Ada lagi yang bisa bacain? Nah, ini susah. Woman sama women. Oke, Wanda mau coba? I asked the woman if she'd send 3 women arrive in a red car. Iya. Woman sama women kamu pronounce-nya benar, tapi asked. Nggak pernah ngomong asked. Nggak ada. Saya selalu bilang jangan, belakangnya jangan dibilangin asked. Nggak ada. Asked. Oke, arrive, bukan arif ya. So woman and women-nya udah benar. Woman itu satu, kalau women tuh more than one. Okay, the last one that is a bit confusing. Contoh banyak yang kayak gini. Ini saya cuma ambil beberapa contoh. Ada yang mau bacain yang terakhir? Teresia. She shared 3 kinds of advice. My boss advised me that now was not the time to apply for a new job.
Oke, kamu tahu nggak bedanya advice sama advice apa? Sama. Kalau diomonginnya sama. Bedanya advice sama advice itu apa? Advice itu masukan. Kalau advice yang pakai S, yang kedua, yang ini, itu saya dianjurkan. Yang satu anjuran, satu penganjurkan. Ya, tapi spellingnya beda. Satu pakai S, satu pakai C. Oke? Nah, ini tadi terakhir. Pace, pause, punch, power. Oke? Jadi kamu kalau bicara, abis ini saya ada beberapa contoh teks, ada beberapa volunteer bisa coba bacakan sebelum kita wrap up. Itu yang penting kamu pace-nya gimana, sama yang penting ada pause. Yang tadi saya bilang ke Anggi. Jangan langsung, harus ada pause-nya dikit-dikit. Oke? And then punch, basically sama power. Ini kemarin Kak Forni share saya beberapa TikTok bagus sekali public speaking. Ini skripnya, oke? Ada yang volunteer mau bacain. Saya bisa tahu kita ada berapa menit lagi ya? Masih 1 menit, Kak. Masih 1 menit, tapi nggak apa-apa dilanjut sebentar aja. Oke, kalau gitu saya 1 menit aja ya. Kalau gitu saya minta 2 volunteer ya, atau 3 aja buat bacain. Saya bisa input, jadi kita sama-sama belajar, terus kita tutup. Ada yang mau bacain ini? Wow, banyak kali. Tadi siapa yang bilang mau coba? I try. Oke, coba. Siapa? Anggi. Oke, Anggi dulu. Oke. Have you ever touched yourself before going to sleep? Tomorrow is the day you'll change. Tomorrow is the day you'll get up early. Oke, saya lihat. I will. Jadi bacanya bukan il tapi I'll. Oh iya. Itu I will disingkat jadi I apostrophe LL. Jadi bacanya bukan il karena il itu sakit, ya. Jadi pronunciation penting. Contohnya seperti itu. Ayo coba dilanjutkan. Oke, Kak. Tomorrow is the day I will change. Tomorrow is the day I will get up early in the morning. Have a healthy breakfast. Go for a morning jog. Breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, Oke, Anggi, saya stop dulu ya. Karena banyak nih yang mau. Jadi kamu separuh, nanti ada yang separuh lagi. Tapi inputnya yang saya bisa kasih masuk itu early. Kamu tadi bacanya early. Saya ngerti, karena telinga itu ear. Tapi kalau di kata-kata ini, itu early. Bukan early. Ya. And healthy juga. Healthy breakfast. Dan HE itu pronounce-nya buat semua orang ya. The, bukan the. Oke. Kalau I think if British English itu the. Tapi kalau kita baru belajar, kalau ngomongnya the nanti jadi bingung. Jadi kita the aja. Jadi E-nya nggak the ya. The aja. E-nya yang soft. Oke. Ingrid, sorry, Anggi, very good. Thank you so much. Saya stop dulu karena banyak yang mau volunteer. Oke, ini banyak yang raise hand. Ratri deh, panggil. Next one siapa? Jadi baca mulai dari well selanjutnya ya, setelah yang tadi si Anggi stop itu. Coba Gladys ya. Dari tadi kayaknya udah angkat tangan. Gladys Veronica. Oke, coba Gladys. Dari well, change doesn't come easy. Yang dari situ. Sorry, dari mana tadi? Nih, sini. Well. Well, change does come easy. You have to incorporate certain habits in your life that will eventually lead to you becoming the best version of yourself. Oke, Gladys, saya stop di situ ya. Change doesn't. Tadi kamu bilangnya does. Karena itu ada NT-nya, sebenarnya itu does not. Jadi kita harus jelas, doesn't. Karena kalau kamu bilang change does come easy, itu orang nangkepnya, oh, change itu gampang. Padahal kan message-nya change doesn't. Ya, jadi itu ditekanin. Terus kamu punya yang lain pronunciation-nya udah bagus. Yang saya mau tekanin, ini ada beberapa kata yang di-highlight ya untuk semuanya. Yang di-highlight ini kita harus power-nya lebih kencang. Jadi contohnya nih ya. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate. Itunya harus dikencengin, incorporate certain habits in your life that will eventually lead to you becoming the best version of yourself. Kalau saya ngomong gitu, beda nggak sama kalau saya bacanya gini. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that will eventually lead to you becoming the best version of yourself. Beda nggak? Oke, coba jadi Gladys bisa baca ulang itu aja, 2 kalimat aja. Well, change doesn't come easy. Terus yang tadi saya bacain, coba ulang lagi.
Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that will eventually lead to you becoming the best version of yourself. Lebih bagus kan? Jauh lebih bagus. Bedanya cuma apa? Cuma ganti power sama tone doang. Oke? The next volunteer bisa dipilih, Tri. Mulai baca yang ini aja. Michael Sitorus. Oke, Michael Sitorus. Jadi yang kata-kata yang di highlight itu kamu harus powernya lebih kencang. That's the punch, okay, of the sentence. Yang berikutnya ya, Kak. Iya, yang mulai dari sini ya. You will ini. You will. Ya, you'll. You will also have to eliminate certain habits that are hindering your pet. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Oke. Pause-nya kebanyakan. So, kalau saya bacain kalimat itu, saya bakal kayak gini. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? How long will it take you to form a new habit? Itu satu sentence. Or, karena ada or. Jadi kalau or itu kan berarti ini atau ini. Ini kamu harus selesainya cepet. Karena kalau nggak orang degerinya bertele-tele nggak ngerti. Ayo coba ulang. You will also have to eliminate certain habits that are hindering your pet. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Udah bagus, cuma kamu harusnya gini. How long will it take you to form a new habit? Pause. Or selalu pause. Or pause lagi, get rid of an old one. Ngerti ya, Michael ya? Jadi cuma main intonasi aja biar kalimatnya, karena kamu nulis sama kamu bicara itu beda banget tekniknya. Oke? Saya ada satu lagi ya. Oke, kita pakai ini ya. Ini saya mau bagi jadi, kita ada berapa orang lagi yang raise hand ya? Aduh, Ratri banyak banget. Banyak, Kak. Waktunya udah limited. Gimana ini? Gimana moderator? Kita pilih 4 mungkin ya. Kita pilih 4 yang belum deh. Karena tadi kan Martin sudah, Anggi, Sisil udah bisa kasih kesempatan ke orang lain. Mungkin Ingrid ya. Tadi Ingrid baru sebentar. Biar kita bisa kasih kesempatan ke orang lain. Atau Kak Amisna dari STTII Kupang tadi kayaknya sempat raise hand. Iya, yang belum aja, yang belum. Jadi saya bisa koreksi banyak orang. Nggak ada, kita skip aja langsung. Kita skip aja, Ratri, ke yang lagi raise hand. Kak Martin mungkin? Amisna udah online tuh. Amisna mau coba? Oh ya, atau Amisna? Mau Kak, tapi mau semua kok Kak atau sebagian saja? Enggak, jangan. Nanti kalau saya suruh stop, kamu stop, oke? Jadi sebagian saja kok Kak? Iya, sebagian. Kamu mulai baca aja, nanti kalau udah saya stop. Oke Kak. For me, the meaning of life in twofold. One, it's about enjoying the passage of time. It's about looking forward, yes, but it's also about looking back, like we are today, and just appreciating Bisa nggak coba? Appreciating. Yeah. Every single beautiful moment that we've been able to collect in the short amount of time we call one life. Iya, bagus. Oke. And the second. Udah, stop. Bagus. And the second. Oke, cukup. Thank you, Amisna. Menurut saya udah bagus, cuman mungkin karena kan kamu baru lihat teksnya. Mungkin kalau kamu udah pernah baca, maksudnya udah familiar, mungkin intonasinya lebih bagus juga ya. Kalau saya contohin bakal kayak gini. For me, the meaning yang di highlight harus ditekankan ya. The meaning of life is twofold. One, it's about blah 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 blah. Itu emang panjang. Jadi you did very good. So kayaknya cuma satu orang lagi nih yang tangannya di raise ya. Ya, Ratri. Ya, Anggi, Sisil lagi. Sisil, Kak. Oke. Jadi kamu mulai baca aja dari and the second part sampai habis. Habis itu kita tutup. Yeah. And the second part is recognizing just how short life can be. If nothing else, how we tell us this. So class of 2000
Tuhan. Apa nih? Mau Kak? 2020, if there's just one thing you take away from this speech today, it's that you matter. Your life matters, your time. And because our time here as family, as a human group, we owe it to ourselves to take advantage of every single moment. Thank you. Okay, very good. Jadi yang saya bisa share itu, yang penting itu kalian tahu kapan harus di-push kata-katanya. Yang memang kedua ini kalimatnya agak panjang-panjang, agak lebih susah. Tapi kalau saya bacain ini, bakal saya cut. Jadi kalau kayak tadi Anggi sama Amisna udah bagus, cuman kurang pause. Jadi saya bakal bilangnya gini contohnya ya. So class of 2020, if there's just one thing you take away from this speech today is that you matter. Pause. Your life matters. Pause. Your time matters. Pause. Jadi orang ngeresap gitu loh, gara-gara COVID, you matter, your life matters, your time matters. Itu aja sih masukan dari saya, tapi overall, a very good effort. Thank you semuanya udah actively participate, sampai kita kebanyakan orang yang raise hand. And I hope from the last few weeks we learned something together. So I'll pass the time back to Ratri ya.